ये हंडा फंडा सब रेडी चलती साउंड सिस्टम भी मिल जाए रामचंडी को आस हाँ रजपान ये रजपान भाईना भाईना पूरा बस मस्त मलई मारिक दियो भल जे टिके अछि दस बहुत दस अबे तोरा पैसा रिटर्न दिया आइबो पैसा गोटे पैसा का कत रहयो आइसक्रीम के खाइबो एडी आतो लागला लागला जय जगन्नाथ मु प्रशांत आपण मैंने देखते ऑफिशियल अनएम्प्लॉयड चैनल को। तो आज पहली रज रे आपण को बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ ये दिघा भाई अच्छा पकड़ी खाते आम चिरंजीवी भाई वीडियो आगुरी देखु थे आगुरी देख पूर्व देखते एवं पुणी देखुं। हाँ विक्की भाई तो ये चलती प्याज काटुंट पछपटू बर्तमान आम अच्छु रामचंडी बीच रे भोजी फजी हो देखा 12-15 जन अच्छा गोटे रामचंडी बीच पकड़ा भल हो भाई ना ये पकड़ा भल हो देखिकी जना पड़ी भल हो खाई ना कि हाँ खाई सारे बढ़िया बढ़िया से भोजी होपटे देखला कि ना गोटे बोट चलुची चौक दे रहा है तो चौक दे माने कहल अरे जॉनी जी को सामने साइड सेटा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे छाड़ी चाली गलू
ବେଶୀ ତୁ କମେଇଲୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲୁ ମତେ କାହିଁ କଥା କୁହ ନେଇ କଥା କହୁ କହୁ ମତେ ଚାଲି ଗଲୁ ମନ ନିଜ ମାଲମ ତାପରେ ଆସୁନି ବୋଲ ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ଧକାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ପୁରୀକୁ ପୁରୀରେ ଷ୍ଟେ କରି ପୁଣି ଆମେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଛୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ରାମଚଣ୍ଡୁ ଏବେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲୁ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ମୋ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଇଦର ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇଲେ ହୋଟେଲରେ ଗାଧଉନ କିଏ ମନା କଲା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଗାଧା ହବ ହୋଟେଲରେ ଗାଧା ହବ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ହଁ ଗାଧେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି